ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ এই শ্রীরাম নবমী পর্বକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ମହୋତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ସମାଜ ସହିତ ନିଜ ସାହିରେ ନିଜ ସହରରେ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ এই ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଣ କୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ମା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ ওড়িশা সংগঠন বিভিন্ন জিল্লায় যাজপুর জিলা, ভদ্রক জিলা, পুরী জিলা, ভুবনেশ্বর সাংগঠনিক জিলা এবং বলাঙ্গীর জিলা এইপরি বিভিন্ন জিল্লায় আজ কার্যক্রম করা যাইছি এবং আজ বালিপাটনা ব্লক ভুবনেশ্বর সাংগঠনিক জিলা অন্তর্গত বালিপাটনা ব্লক এবং বালিঅন্তা ব্লক মিলিত উদ্যমে ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ମହୁସନ୍ନା ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ବାହାରି 25 କିଲୋମିଟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ 15ରୁ 20 ଥିଲା। ତା ସହିତ ଡିଜେ ଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, କିଏ ହନୁମାନ ରୂପରେ, କିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ, କିଏ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କହିବି। ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିବି, ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି କହିବି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ବିଗତ 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିବି। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି କମିଟି? ହିନ୍ଦୁ କେବେ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି କମିଟି କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଶାନ୍ତି କମିଟିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିବି, ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ରମାକାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା।
जिला सभापति जिला सभापति भुवनेश्वर सांगड़ी काली तो आज आम रामलाल जन्मदिन अवसर आज रामलाल जन्मदिन अवसर श्री रामनवमी की शोभा यात्रा आयोजन कर बहुत शांति श्रृंखला आयोजन है राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओडिशा संगठन तरफ राष्ट्रीय हिंदू ओडिशा संगठन तरफ जिला सभापति अच्छा जिला उपसभापति तो जहाँ भी आज हिंदुत्व रक्षा गोमाता सुरक्षा आमर एक लक्ष्य तो आज एमती जारी रम हिंदुत्व रक्षा प्रसार प्रचार आम कर बर्तमान आ गोटे कथा कहबी सनातन धर्म एमती सब हिंदू भाई मान जागृत हो आम सनातन धर्म को बचाओ जातिवाद को कर दूराई आम सब भाई भाई आमर आह्वान सब हिंदू भाई मान देवी मीडिया माध्यम तो आज जो विशाल शोभा यात्रा होता तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद नेतृत्व होता जो संतोष भाई राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष अर्जुन भाई राज्य उपसभापति राजीव मिश्र तो राज्य उपसभापति सभापति मुन्ना भाई अच्छा मो पाखे तो आज जो शोभा यात्रा होता बहुत शांति श्रृंखला होता बहुत मात्रा आम हिंदू सेना हिंदू योद्धा भाई मैंने जड़ी होते तो जय श्रीराम सुशांत कुमार मोदली जिला सभापति भुवनेश्वर हिंदू परिषद हवा आज जेहतु श्री रामलाल जन्मदिन आम बहुत खुशी मनाऊँ आम चलो आम गोटे विशाल शोभा यात्रा आयोजन करूँ कहले आम भाई आ बहुत भाई मैंने आम सहित जड़ित होते शांति श्रृंखला सहित आम आम मेन मुख्य लक्ष्य था धर्म रक्षा गो सुरक्षा लोक मान सचेतन कराइबा जोटा बहुत सुंदर भाव में आगू जारी रहा आम सहित 1000 रु अधिक जड़ित आमर शोभा यात्रा आयोजन था बर्तमान सन्ध्या बेले आम प्रसाद सेवन अच्छी भाई आम भाई सदस्य धन्यवाद भाई सब जिन समस्या किसी पुलिस प्रशासन पक्ष बहुत आमको साहय मिलता बहुत सहयोग करते आमको धन्यवाद पुलिस भाई मान।